हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज हूँ पवित्र जन्माष्टमी रे आपण मानू समस्त की आर्षिक अभिनंदन हैप्पी जन्माष्टमी। आपण माने तो देखिकी जानी पारुथिबे मु आज जन्माष्टमी रे स्पेशल खेचड़ी आ डालमा करिछि। डालमा स्पेशल डालमा खेचड़ी प्रस्तुत प्रणालीटा आपण मानक आगे शेयर करुछि। आपण माने तो प्रेशर रे खाइथिबे डालमा बहुत टेस्टी। तो किछि पर्व मानकरे आमे यदि घरे डालमा खेचड़ी बनी खाऊ तार स्वादिष्ट बहुत भल लगी थाए। मु एठी डालमा पई परिबा सब नै जाइछि। एठी डाली 200 ग्राम डाली मु नेकी फुटिबा को देछि। ता देहरे मु फुटी गला परे पनीपरिबा काटा जाइथिबा परिबा को मु पकेई देली डालमा रे। पकेइला परे आमे ताकू डालमा तो पाखापाखी 40 मिनिट पाखापाखी लागिबो फुटिकी हेले। प्रेशर तो 5-10 मिनिट रे ही जीवो किंतु फुटीबार डालमार बास्ना कि डालीर बास्ना जहा थाए किंतु प्रेशर डालीर बास्ना न थाए। देखंतु फुटी गला परे मु अदा कंचा लंका छेचा आउ एठी मु दे देछि टमाटो बैगण पकेई देछि ताको छाड़ देले सेपटे। ए काचा ग्लास रे मु खेचड़ी पई 1.5 ग्लास चाउल नेछि। पूरा सरू चाउल मु एठी जीरा राइस चाउलटा मु नउछि खेचड़ी पई। आ जीरा राइस चाउलटा नेले खेचड़ीर बास्ना आउ खेचड़ी खाइबा पई भी बहुत भलो लागि थाए। ता पई मु एठी ड्राई फ्रूट्स नै जाइछि चिना बादाम काजू किशमिश आउ सोला फाଳ डाली त सेटा पकेइले बहुत भल लागियो। मु रे पैन रे प्रेशर रे मु जेहेतु खेचड़ीटा करिवि अति सहज रे प्रेशर रे खेचड़ी आपण माने घरे प्रस्तुत करिकि खाइ परिबे। ता पई मु किछि तेल टिके गरम हेला परे जीरा छुंक दे देली। खेचड़ी तो जीरा प्रथमे आवश्यक थाए। तेजपत्र मु सब ड्राई फ्रूट्स सब डाली सब पकेई देली। तापरे मु टिके हाई फ्लेम रे टिके घांटिकी एपट सब टिके कले टिके 5 मिनिट खंडे करिवे बेसी नुह टिके भलो लागिवो। ए सब ड्राई फ्रूट्स रा टिके हेई जीवो। देखंतु हेई गला परे मु एठी चाउल पकेइबी। चाउल जो धोई थिबा चाउल को पकेइबी। तापर नडिया पकेइली। नडिया पकेई साला परे मु एठी टिके लुआ खड़िका एपट सेपट करिवि। कर साला परे आपण माने ए भली प्रणाली रे करंतु देखिबे खेचड़ी डालमा खाइबा को बहुत भलो लागिवो। ता साइड रे अलगा किछि दरकार पड़िबो नाही। आपण माने लींबू लंका लूण रे भी खिचड़ी डालमा आराम रे खाइ परिबे। टिके घांटिला परे मुडी हळदी लूण पकेई देछि 5 मिनिट खंडे ताको एपट सेपट करिवे। एपट सेपट कर साला परे तार कलरटा ने देखिबो धळा रो हळदिया कलर हेई जीवो। केते सुंदर देखा जाउची देखंतु सबु पूरा मिक्स हेई जीवो गला परी आपण माने ताको एपट सेपट करिवे करि चलिवे तळे लागि जीवो ध्यान र सह करिवे नहले टिके पोड़ीबार संभावना थाए। देखंतु केते सुंदर देखाउची। आमे तापरु छाड़ी दबा ताको टिके समय तापरु पानीटा मु तो देखैली एतिकी पानी किंतु आपण माने जानि परिबेनी केते पानी ध्यान र सह सुनंतु। ए ग्लास रे आमे 1.5 ग्लास चाउल नेइथिले 1.5 ग्लास चाउल रे आमे 3 ग्लास डबल पानी पकेइबा जहा द्वारा खेचड़ी परफेक्ट बनिबो नहले भलो लागिबो जाउ जाउ हे जीवो। 1.5 ग्लास पानी नेबे जदी आपण माने आउ जस्ट हल्का टिके नै परिबे पानी ताठू अधिक केबे भी नेबेनी नहले खेचड़ी जाउ हे जीवो। मोठी चीनी 2टी गुजराती पकेई देछि। आपनको अनुसार मिठा जे अधिक मिठा खाइबो अधिक नै परिबे।
ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଖେଚଡ଼ିଟାକୁ ଚାରିପଟ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ। ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ ଦେଲି, ତାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଙ୍ଗୁ ବି ମୋ ଘରେ ନଥିଲା, ହେଙ୍ଗୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଲି 3ଟି ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଡାଲି ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସିଝିକି। ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଡାଲମାର କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଚାମଚ କି 2 ଚାମଚ ପକାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଆସିଲା ମୋର 3ଟିରୁ ବେଶୀ ସିଟି ଦେବେନି, ତାଠୁ କମ୍ ଗୋଟେ ସିଟି ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଟାଣ ନ ରହିବ, 3ଟି ସିଟି ଦେଇଦେବେ, କିଛି ସିଟି କାଢ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ 2ଟି ସିଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖେଚଡ଼ି ଡାଲମା କଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଖେଚଡ଼ି ଡେକ୍ଚିରେ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ପ୍ରେସରରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଚଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଢ଼ିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। 5-10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଖେଚଡ଼ିକି ହୁଇସେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ। 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ହୁଇସେଲ୍ ଆସିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ବାହାରିଛି ଖେଚଡ଼ି। ଦେଖ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ଖେଚଡ଼ିର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସବୁ ଏଇଭଳି ବାହାରିବ। ଖେଚଡ଼ି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାଲମା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମର ଖେଚଡ଼ି ଡାଲମା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମୁଁ ପିଠା କାକରା ପିଠା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। କାକରା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କାକରା ପିଠା ମୁଁ ଏଠି କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଛାଣୁଛି କିଛି। ଯେହେତୁ ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ଏଠି ମୁଁ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ରେଡ଼ି। ଦେଖ ଚୁଡ଼ା ଘସା, କଦଳୀ, ଲଡ଼ୁ, ପିଠା ଏସବୁ ରେଡ଼ି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।